hallelujah. Lord, prepare me, Lord, to be a sanctuary. Yes, Lord, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Shine on me, amen. Oh, shine on me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Lord, shine on me. Let the sun, let the shine, amen. Oh, let the shine, amen. Hallelujah. From the lighthouse, oh, shine on me. Oh, Lord, shine. Yes, Lord, amen. Hallelujah. On me. To God be the glory, mga igsoon. Hallelujah. Oh, Lord, shine. Yes, amen. Hallelujah. On me. Yes, hallelujah. Let the light of the lighthouse shine. Sir Jay, hallelujah. Itong balik ko mga igsoon. Shine on me. Oh, Shine on me, Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Lord, shine on me. Let the light from the lighthouse shine on me. Hallelujah. Amen. Maayong buntag sa tanan. Dalaga itong buhay nga Diyos, bisan pa nini nga kabuntagon. Amen. Hallelujah. Amen. Enjoy ba ninyo maigsoon ang fellowship nato karong kabuntagon? Amen. Gibati ba nato ang presensya sa Ginoo? Hallelujah. Tungod kay ang Biblia, duha o kung tulong mag-isgot sa ngalan. Amen. Ang Diyos sa sung taliwala. Amen. Praise the Lord. Amen. Og nalipay ta tungod kay sada mag-isgot sa mga pulong maigsoon, ang iyang mga pulong mo ay magdala sa iyang presensya sa atong taliwala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So I would like to invite your attention, maigsoon, to open your Bible in the book of Hebrews. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. In the book of Hebrews chapter 9. Taas-taas na nga pagbasa, maigsoon. No? Balik ko ninyo maigsoon. Hallelujah. Sugot lang ta maigsoon. Amen. Verse 11. Hallelujah. Verse 11 and 15. Kaya diri maigsoon maka-focus karon maigsoon nga ato ang hisgutanan. Hallelujah. Amen. This is just a part 2 sa tong hisgutan maigsoon katong nilabay nga Miyerkules maigsoon. Hallelujah. Amen. Wala ko kahatag dahil maigsoon og topic or subject nato. It is the mediatorial work or intercession nga gihimo sa Ginoo. And then next is redemption, then judgment. So tulo ka butang nga gihimo sa Ginoo maigsoon, mediatorial work, redemption, judgment. O kato nakitaan maigsoon, hallelujah, nga nanata karon sa taliwala niining duha. Amen, praise the Lord, hallelujah. Because mahabot na maigsoon ang redemption plan when the last one called, when the last predestinated soul makita na maigsoon, and then judgment will come. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So ato nakitaan kini maigsoon, and kabalo ta maigsoon nga ang pulong mo ay naghatag kanato maigsoon sa
espiritual nga pagsabot ug panglanta kung asa na ta diha sa programa sa Ginoo. That is the most important thing, maigsoon, sa atong journey. Wala ta maigsoon nga nagsumbag sa hangin. Hallelujah. Amen. Sa boxer maigsoon muna pinakalisod. Amen. Ang magsumbag sa hangin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Og dali ra man luya maigsoon kay nganon wala masayod. Og pinakalisod maigsoon sa laag o sa suroy o sa kinang gitawag maigsoon nga kanang lakaw, kanang makakabalo kung asa ka paingon. Hallelujah. But when you know kung asa ka paingon maigsoon, unsay mga butang imong maabtan dito. Hallelujah. Amen. Bisag unsa pa ang mga kalayo ang kalugar maigsoon, unsa pa ang mga dangatan, unsa pa mga dalan maigsoon. Hallelujah. It is your desire maigsoon. O ang tinguha nga makaabot dito tungod kay nakita nimo ang mga butang ang kitagana sa Dios sa dapit nga iyang pagatuan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, it is also, amen, in the book of, in sa libro sa Biblia maigsoon gitawag kini og revelation. Because revelation is knowing the things. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang revelation maigsoon di lang may tungod maigsoon sa gipakita kung unsa ang gibuhat kaniadto sa Dios. Di lang ipakita maigsoon, ipakita kung unsa ang mga butang nga pagabuhaton sa Dios. Kung dili maigsoon, ginapakita kanimo kung unsa ang presente nga ginahimo sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, hallelujah. Verse 11, ikon diri maigsoon. Verse 11 maigsoon in the Bible. Hallelujah. 9:11. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labawng saserdote. Now the scripture is saying that Christ being an high priest, siya kuno maigsoon ang labaw nga saserdote. Hallelujah. If you remember maigsoon in Wednesday, hallelujah. So katong wala maigsoon na kita, hallelujah. In order for you maigsoon to understand karon atong isgutan pininyo balikan ang atong isgutan tong Wednesday. Hallelujah. Amen. To see the picture maigsoon as a whole. Siya ang labaw nga saserdote sa mga maayong butang na nagpangabot. Sa mga maayong butang nga nagpangabot. Tungod kay in the Old Testament, kung naaga ni saserdote maigsoon, hallelujah, amen, unya matapos na niya ang iyang buluhaton, hallelujah, everybody, whole Israel is expecting new things o mga maayong butang nga mahitabo. Because, hallelujah, mao to ang buhaton sa saserdote, hallelujah, aron kay ang tanang panalangin sa Israel, ang kalimpyuhan sa Israel, ang cleansing, ang purification sa Israel, hallelujah, amen, madawat lamang nila kung ang saserdote nagmadaogon maigsoon sa iyang journey pasulod ngadto sa tabernakulo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So that's why ang Biblia nagsulti maigsoon saserdote nga sa mga maayong butang nga nagpangabot nanlatas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo. Hallelujah. Now Paul is pointing not in the Old Testament but into this New Testament. Bagong Testamento. Nga dili hinimog kamot. Ang tabernakulo nga dili hinimog kamot. Sa ato pa dili iya sa yutan-ong kabuhatan. 12, siya sa makausa og sa wala nay pagsubli. Because in the Old Testament, ang high priest every year, amen, praise the Lord, musulod maigsoon sa tabernakulo to make an intercession. But this time maigsoon dili na, kausa lang. Hallelujah. Siya makausas og sa wala nay pagsubli misulod sa balaang dapit, the holy of the holiest, nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding. In the Old Testament, kay dugo sa mga kanding, dugo sa baka, hallelujah, praise the Lord, o sa manating baka, kundili sa iyang kaugalingong dugo. Amen. And remember, Jesus is our own high priest. Siya maigsoon ang nagdala sa dugo. Ang iyang gidala, iya hapong kaugalingong dugo. Hallelujah. Praise the Lord. Nasa ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. Hallelujah. Having obtained eternal redemption for us. Hallelujah. Dili temporal, kundi eternal redemption. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Meaning maigsoon kung temporaryo lamang maigsoon ng kalipay, tungod kinasayad sila maigsoon sa sunod tuig sa Old Testament, pagkabalik sunod tuig, mubalik na po sila. Amen. Unya kung makagawas, adunay maayo. O di makagawas, dili maayo. But this time maigsoon, hallelujah, sa diha nga makagawas siya, eternal na maigsoon ang redemption. Eternal blessing. Eternal things maigsoon ang dala.
Hallelujah. Kay kon ang dugo sa mga kanding o sa mga gisgutan ni Pablo Megson in the Old Testament. Kay ang mga dugo sa mga kanding o sa mga turong baka o sa mga agyo sa mga babaeng baka, ang kanding o sa mga turong baka o ang mga agyo sa babaeng baka, sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugawng tao, makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod. In the Old Testament, pagbalik maigsoon sa sacerdote, katong sinudog maigsoon because paggawas na maigsoon, adunay fire nga munaog, tama? Aron kaunon maigsoon katong halad o katong abog dito, mo itong isablig sa mga tao. Ingon si Pablo, nakapalimpyo ganito maigsoon katong nga physical sa mga unod. Nakapaputli sa unod. Unsa kalabaw pagayod ni ini ang nahimo sa dugo ni Kristo. Glory! Because this time makes on not only the flesh. Hallelujah. Kundi ngadto sa kinuyukan nga dapat, which is the soul. Hallelujah. Amen. Nga pinaagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron magaalagad kamo sa Dios nga buhi. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong. Let us pray. Hallelujah. Precious Lord, we humble our hearts, Father God, this morning, knowing, Father, naside kami, Ginoong Diyos, nga Ikaw, hallelujah, ang magapamulong kanamo karong kabuntagon. And Father God, hallelujah, we have this great expectation, Ginoo. Ano na yung mga butang, Ginoong Diyos, na gusto namo matagbo karong kabuntagon. Lord, dili kini matagbo, Ginoong Diyos, sa imong ulipon. Dili ka matagbo, Ginoong Diyos, sa akong kagulingon ngon-huna. Kundi ang mga espirituhanon mga butang, hallelujah, pagkatagbuon lamang usab sa mga espirituhanon nga mga butang. Lord, this morning, Father God, how we need you, hallelujah. Lord, how we humble ourselves, Ginoong Diyos, knowing nga wala kami pagpaningkamot sa tanang mga butang nga gikan diha kanimo, Ginoong Diyos. Kundi it is your sovereign grace, Father God. It is your sovereign power, Ginoong Diyos, nga gikan lamang kanimo og hallelujah, alang lamang kanimo, Ginoong Diyos, ang tanang kahimayaan ni ining mga butanga, Ginoong Diyos. Salip di, Ginoong Diyos, ang among mga tawhanon nga pangunahuna. Salip di, Ginoong Diyos, ang among mga kagulingon ug itugot, Lord, nga ikaw lamang ang makita og mahimong sentro sa among panagtapok karong kabuntagon, Amahan. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, walay katapusan. Hallelujah. Lord, hallelujah, tuguti kami, Ginoong Diyos, that, Lord, we humbly bow our hearts this morning, Father God, knowing, Ginoong Diyos, hallelujah, nga ang imuhang dako nga katubsanan, nga gipakita ka namo, Ginoong Diyos, hallelujah, dako na mo nga kalipay, tungod kay, this is an eternal inheritance, Father God. Usa ka eternal nga mga pananundon nga imong ikahatag, Ginoong Diyos, hallelujah. And this eternal inheritance, Ginoong Diyos, mas labaw pa sa tanan namo nga pananundon sa kalibutan, hallelujah. Ang among mga trabaho, ang among mga butang, Ginoong Diyos, nga naangkon ning kalibutan, Ginoong Diyos, this is just all temporal things. But Lord, hallelujah, we are talking about eternal inheritance, Father God. Salamat, Ginoong Diyos, hallelujah, ning kabuntagon. May you bless each and everyone's hearts, Father God. Karong kabuntagon, ikaw magatagbo sa mga tinguha. And Lord, bless us all in your very own special way nining kabuntagon, Ginoo. And also to our sa mga makaigsuunan, Ginoong Diyos, nga nasa online, Ginoong Diyos, hallelujah. Lord, in that online platform, Ginoo, may you bless also them, Lord God. And then, Lord, sa mga mutanaw panini o sa mga padayon pa sa pagtanaw nini, Ginoong Diyos, may this word, Ginoong Diyos, be a blessing to every hearts that hear this word. Tungkol kay, Lord, ikaw na kaingon, kanila adunay igdulungog, kinahanglan magapatinog lamang kung unsang espiritu, unsang isulti sa espiritu, ngadto sa matag iglesia. Dalaygon ka, Amahan, we commit unto thee once again, Lord, ni imong serbisyo. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Kining tanan, among tugyan ipasalamatan, pinagi sa bugtong anak, Kristo Jesus, among Diyos ug manluluwas, and the bride say, Amen. Hallelujah. You may now take your seats. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Feel comfortable, maigsoon, no? Mahimo mong komportable, maigsoon, sa inyuhang mga, amen, gipang, amen, hallelujah, sa inyuhang posisyon karon, maigsoon. Hallelujah. So, ako lang balikon, maigsoon, ang atong topic karon, maigsoon, is about the mediatorial work, amen, the redemption plan, and the judgment. Hallelujah, amen. Tulo ka butang, maigsoon, ang ipakita sa scripture, hallelujah, amen, nga gihimo sa Dios, maigsoon, down to the church ages. Amen, padulong sa mga kapanahunan.
Amen. Gikan maigsoon sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, hangtod maigsoon nga misaka sa maigsoon ngadto sa langit. Hallelujah, amen. And then wala natin nadungog kaniya maigsoon because ingon ang propeta sa Dios maigsoon, he is in the mediatorial work. Nasa sa maigsoon, mediatorial means nagapataliwala siya. O ingon ang propeta sa Dios, sulod sa pito ka panahonan, gikan sa panahon ni Apostol Pablo, hallelujah, Columba Martin, hallelujah, amen, Irenaeus, hangtod kang Luther, kang Wesley, hangtod sa panahon sa propeta sa Ginoo maigsoon, hallelujah, tungod kay, amen, adunay nangamatay maigsoon, ilalom sa Laodicea nga kapanahonan, amen, pero ingon maigsoon, hallelujah, dili tanan mga matay, tungod kay ang tanan usab maigsoon, dili tanan mga matay, apan ang tanan mga usab, because maigsoon sa itong panahon karon adunay mga matay, o aduna po'y dili makaakapla og kamatayon. Hallelujah. Because this is the last days or the last age. Sa panahon ni Pablo, nangamatay silang tanan. Sa panahon ni Irenaeus, Columba, Luther, Wesley, hallelujah, nangamatay silang tanan. Pero sa itong panahon, karon maigsoon, adunay mga matay. Pero yung Biblia, dili tanan mga matay. Apan ang tanan mga usab. Glory, because we are on the last day. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Now, tanaw na ito ni maigsoon ug unsang gihimo sa Dios sa itong panahon karon. In order for us maigsoon nga ma-identify nato maigsoon kung unsa na ang ginabuhat sa Ginoo aron makita nato atong kagulingon maigsoon ngadto sa programa sa Ginoo. Hallelujah. Because wala ta maigsoon nagalakaw nga walay dalan. Wala ta magalakaw maigsoon nga walay padulngan. Wala ta nagasumbag sa hangin. Amen. Hallelujah. God gave us His word, the message of the hour. Tungod kay kini nga mensahe mao ni ang iyang hunahuna. Mao ni ang iyang programa. That's why maigsoon, hallelujah, sa ampo ni Brother Branham maigsoon, yun sa pag-abot, sa pag-abri sa bagong tuig. Yun sa tabangi kami Ginoo nga, mutkat-kat pa kami sa taas nga hagdanan. Amen. Hallelujah, amen. Amen, hallelujah. Amen. Coming up to, amen, being titled John is being summoned by God to come up higher. Amen. And yun sa maigsoon, and we can see God and His program. Nga makita ang tanamo ang Diyos. Asa makita ang Diyos, pinaagi siyang pulong, o makita usab namo ang Diyos, hallelujah, we can see God and His program. Dili lang namo makita ang Diyos, kundi makita usab namo ang iyang mga programa. Amen. Hallelujah, amen. And mao na itong gusto maigsoon, tama? Amen. Hallelujah. Now, in order for us maigsoon, ako lang brief review maigsoon in the Old Testament maigsoon, ato nakita kini maigsoon nga, ato nakita maigsoon nga adunay labaw nga saserdote. Amen. Nga misulod ka na ito. Kabalot ang maigsoon, the scripture is saying, that is our Lord Jesus Christ. Amen. Because siya maigsoon, ang tanang, He is the perfect type. Siya ang perfecto nga katipuhan sa tanang mga gipangbutang maigsoon sa daang testamento. Jesus Christ is the perfect sacrifice. Amen. Although nagsakripisyo sila maigsoon og natinga baka nga walay kunot og mansa, or natinga kardiro nga walay kunot og mansa, physical nga nati. Amen. Pero pag-abot maigsoon ni Ginoong Kristo, siya ang perfect type sa without spot and without blemish. That's why si Poncio Pilato, ano inyo manimpat yun nga wala man ni sala nga akong nakita. Why? Because it just proved nga siya maigsoon ang perfect sacrifice. Siya ang tabernakulo maigsoon, hallelujah, in the Daang Testamento. Siya maigsoon, hallelujah, siya ang halad. Amen. Iyang dugo maigsoon katong naa didto maigsoon. Siya usab iya sa itong kahayag maigsoon nga in sa kay na glory. Pag-abot mo maigsoon sa holy place, ano na yung mga butang imong makita dito? Golden censer maigsoon, the Ark of the Covenant, imong makita dito maigsoon ang arka sa tugod, tipo gyapon ni Ginoong Kristo. Amen. Nga ang sunod niya ito maigsoon kahoy, humanity. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Apan gibulit maigsoon sa bulawan, which means deity. Because that is God. Mao ka na maigsoon sa Jesus. Nga nagsulob sa iyo tanon maigsoon apan gibalot sa pagka-Dios. Hallelujah, praise the Lord, because that is the Ark of the Covenant. Ang sunod sa Holy of the Holiest maigsoon is the golden censer maigsoon, hallelujah, o saka balaanon nga panudlanan, o niya bulawan nga panudlanan, og nadito maigsoon ang mana. Hallelujah, ang mana maigsoon nga walay pagkadunot. Amen, o kabalo taon sa nang mana maigsoon, the mana is the bread from heaven. Okay, sa maigsoon, yung sabi son, I am the bread of life that came down from heaven. Glory! Kisa itong representation, kang Kristo gyapon. Hallelujah. I am just speaking, ako lang mong gitanaw, may gipatanaw sa usa lamang ka picture. In the Old Testament, may tungod sa tabernakulo. Amen. Adunay mga butang, may sa sulod sa tabernakulo, nga naghisgot, hallelujah, sa buhat o sa presensya ni Ginoong Kristo.
Amen. Kinsa man ton unsa ang sa sulod Megson sa Holy of the Holiest. Na dito Megson ang rod of Aaron. Katong sungkod Megson nga patay nga kahoy. Hallelujah, nga pag-abot Megson sa sulod Megson sa Holy of the Holiest na nalingsing og namunga siya. Amen. Tungod kay kinsa man ni Megson. Hallelujah. Tipo kini Megson ni Ginoong Kristo nga siya ang namatay apan nabanhaw. Amen. Ang patay nga kahoy Megson apan paniabot sa Holy of the Holiest nabuhi. It is being tied to Christ kasi siya lamang Megson ang namatay o nabanhaw pag-abot sa tulog adlaw. Glory. So I am showing you now the types and the shadows in the scripture aron ma-identify ninyo Megson nga aduna lamay usa ka persona. Aduna lamay usa ka bida Megson sa katipuhan Megson sa Biblia nagisgot lamang kana kang Ginoong Kristo. That's why the entire theme of the Old Testament is Christ Jesus. The entire theme of the New Testament is the wife of Jesus Christ, which is the bride. Amen. The Old and the New Testament, the husband and the wife. And these two are one. Glory. Amen. So ito nakita Megson sa redemption plan sa Leviticus chapter 25 verse 8 and 10 atong basahon Megson pagbalik. Amen. Ingon diri Megson, and thou shalt number 7 Sabbath of the years unto thee. Hallelujah. Yun sa Megson sa Leviticus Megson no nga mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo. Makapito piluan, pito ka tuig. Amen. Ingon sa Megson, nagisgot sa Megson og pito ka mga kapagpahulay. So 7 times 7 is equals to 49. Amen. Ingon sa Megson pag-abot sa ika-50 ka tuig. Amen. I-declare nimo ang Jubilee. Hallelujah. Ingon sa Megson, mahimo kanimo nga kapatan og siyam ka tuig. So 7 times 7 is 49. Hallelujah. Kapatan og siyam. Then ingon sa unya igalibod mo ang trumpeta nga makusog sa ikapulo. Dari Megson, ato nakita, nga dito patingogon Megson ang trumpeta sa ikapulo kaadlaw sa ikapito ka bulan. On the 10th day of the 7th month. Amen? Dito na patingogon Megson ang trumpeta sa ikapito kaadlaw sa ikapito kaadlaw sa ikapito ka bulan. Ikapulo kaadlaw on the 10th day of the 7th month. Hallelujah. Sa adlaw sa pag-abot, sa adlaw sa pagtabon sa sala. Unsa ni Megson? The day of release. Sa adlaw sa pagtabon sa sala. Muna akong giingon Megson tong Wednesday, ang year of Jubilee o ang Day of Atonement comes together. Nag-uban ni. Walay, because nganong Megson, nganong dili man ni pinibulagon. The year of Jubilee, which is the day of release, tama? Unsa man ang day of release? Katong tanan nga, kini, special lang ni. Kay dili tanang nasod, dili ni applicable Megson sa Syria, dili ni applicable Megson ngadto sa Ehipto, dili ni applicable Megson na kanalain nga mga nasod, because this covenant is only for Israel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's why Megson, ang day of release atong panahon karon, ang year of Jubilee, and redemption plan and atonement of God, dili ni para sa tanan, kundi kadto lamang predestinated seed of Abraham. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Daghan kuno karon Megson, hallelujah, they are celebrating the year of Jubilee. Praise the Lord, hallelujah. And what is the year of Jubilee? Is coming out of bondage. Restoration, tama? And what is atonement? Hallelujah, praise the Lord. Is redeeming. Is claiming part. And what is release, Megson? That is the two. Munang Megson, hallelujah, ang redemption comes with two part. Coming out of, that is the day of release. Kaya ang day of release, munang pagpagawas, coming out. Hallelujah. And the atonement is entering into. That is redemption. That's why dili pwede magbulag. Ang day of release, hallelujah, and then the atonement. Because that is part of the redemption plan. Coming out and entering into. Hallelujah. Glory. Amen. That's why yung propeta sa Diyos Megson, the entire mystery of the Bible is the redemption plan of God. Tanaw kang Book of Ruth, redemption plan of God. Tanaw kang Megson in the Book of Genesis, in the time of Noah, as it was in the time of Noah, as it was in the time of Lot. Unsa ang panahon ni Lot, Megson? Gipagawas sila Megson sa Sodoma. What is in the time of Noah? Gipasulod sila gato sa arka. Coming out of Sodom and enter into the earth. Glory. That is redemption. Coming out and entering into. The Book of Ruth, the Book of Esther. Atong gikanta ka na Megson in the Book of Hosea. Usa ka babae Megson, hallelujah. Nagitugot sa Dios Megson. It was prophesied nga mga sawa ka. Hallelujah. Gikan sa kaliwatan sa mga bigaon.
Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga naman, ang katuyuan ay sa Dios aron mamantala ang iyang katubsanan. Glory, because redemption plan. The last Bible makes on talking about Malachi 4. Hallelujah. Malachi 3, Malachi 4, talking about the restoration plan of God and the redemption plan of God. That's why when the seal was opened, it declares the redemption plan of God. When the book is closed, di mo makita Megson ang plano sa Dios. Wala di mo nasabot Megson ganong ipagawas ka o ipasulod ka ngadto kang Kristo. Why? Because that is the very purpose, the redemption plan. That's why yung pabeta sa Dios, the whole mystery of the Bible is the redemption plan of God. Hallelujah, praise the Lord. Tanawan niyo Megson in the tabernacle, talking about the redemption plan. Tanawan niyo Megson ang mga halad Megson, redemption plan. The purification of the church, redemption plan. Even in the first story in the Bible, sa day nakasala Megson atong unang ginikanan, nagpatay sa karnero to restore the fellowship of God. That is redemption plan. Glory. Amen. Praise the Lord. Kung di na maabri ang Megson, ang silyo Megson, kung wala pa maabri ang libro, di mo makita Megson ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Glory. That's why we are now on the opening of the book. And the opening of the book, Megson, is not the physical, kundi makita nimo ang plano sa Diyos. You can see God in yourself and you can see God's program sa imuhang kinabuhi. Kaya kung di ka kita sa programa, Megson, asa man ko? Anong nangalagad man ko? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, yung Megson ang Biblia. Hallelujah. Nakita na ito ni Megson. O, ipaglibod mo ang trumpeta sa makusog sa ikapulo kaadlaw sa ikapito ka bulan. Sa adlaw sa pagtabon sa sala. Igalibod ninyo ang trumpeta ngadto sa tibok ninyong yuta. Amen? So, ato nakita Megson sa Book of Leviticus nga dito lamang patingugon ang trumpeta. Hallelujah. Bear with me. Dito lamang patingugon ang trumpeta kung makagawas na, hallelujah, ang saserdote gikan sulod sa tabernakulo. Praise the Lord. Amen. Pagawas na niya Megson, hallelujah. Moto Megson, sa diyang di pa sa kasulod, di pa sa kagawas Megson, there was silence. Ano na kahilom? Because everybody is on expectation. There was a silence in heaven. Glory. When the seventh seal was opened, there was a half-hour silence in heaven. Ang tarang Megson, nagahilom sila. Because they are on a great expectation. Amen. But when the gawas na ganun Megson, hallelujah, ang sacerdote, they shouted for joy. Hallelujah, praise the Lord. And praises and adoration comes. Ang mga pagdaing, ang mga paghimaya Megson, and they sang a new song. O ganun na yung mga bagong mga awit. Kaya naman, nakita nila Megson, that there is worthy. Glory. Ano na yung takos Megson, hallelujah. Nga ang gihilakan ni John Megson, walay takos, apan migawas ang takos. That's why everybody is singing with the new song. Amen, hallelujah. Migawas Megson ang tinuod nga anointing sa iglesia. Hallelujah. They can now praise, they can worship now in spirit and in truth. Hallelujah. Kaya nga naman, migawas na Megson ang tinuod Megson, hallelujah, nga plano programa sa Dios. That's why Megson, hallelujah. Amen. Ditingog Megson ang trumpeta. Dili pwede Megson nga ang jubilee year Megson o ang atonement, dili na pwede mga magbulag. That's why dito lang Megson patingugon ang trumpeta kung magagawas na ang saserdote ngadto Megson sa ikan sa holy place to the holiest hantod balik sa gawas nga makita Megson. Hallelujah. Og pabalaanon ninyo ang ikalima ka tuig, si 50 years, og imantala ninyo ang kagawasan. Tanawa? See? When the trumpet is being blown, hallelujah, amen. Ang trumpeta nagpasabot kini Megson sa di madungog kini sa mga tao. Megson, amen, hallelujah. Nagpasabot kini nga namantala ninyo ang kagawasan. This is now the day of release. That's why sa diyan nadungog ninyo ang minsay sa itong panahon. Amen. Nanggawas ka mo Megson sa inyong nakalalaing ng mga denominasyon. Kaya nga naman, dito ka mo kaniriadto Megson na tago. Dito ka mo kaniriadto na ulipon. Naulipon ka mo sa inyong kagulingong bisyo kaniriadto. Hallelujah. Naulipon kita Megson sa itong mga bisyo kaniriadto. Sa sala Megson, sa denominasyon, sa nakalalaing ng mga kasimbahanan. But when we hear the message, which is the trumpet of God, declaring that we are now released, muna kagula na ito Megson. Hallelujah. Because that is the message of the hour. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Unya Megson, ingon din Megson ng Biblia, ang atonement gamiton Megson on the 10th day of the 7th month. Muna ang dili sulagma Megson nga gideclare Megson nga miabot si Kristo. Hallelujah. Amen. Unsa ingon kaniya Megson sa Book of Acts. Hallelujah. Amen.
nabasa niyo ang Book of Acts Megson, chapter 1, verse 20, chapter 1, sorry, ito masawa ng Book of Acts Megson. Acts, chapter 1, verse 7 to 11. Nangutana sila kay Ginoong Kristo. Amen? Mao niyang panahon nga, nikayab na si Ginoong Kristo. Humana Megson ang iyang ministry. Amen? Nakita siya Megson nga sa diha nga, nikayab na siya, adunay panganod, nga nagsapnay kaniya. Hallelujah, amen? Amen, adunay panganod, nga nagsapnay kaniya Megson. Unya, amen, hallelujah. Ingon Megson ng Biblia, and while they looked steadfastly, verse 10, hallelujah, Acts verse 10, ako lang din ko Megson, we are just, verse 9, sorry. Hallelujah. Pag human sa kamatayon ni Ginoong Kristo, nakita nila Megson ang kamatayon sa cross. Because it is a public show. Nakita usab nila Megson ang crucifixion, ang pagplansang sa cross. Amen, hallelujah. Nakita usab nila Megson ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Nakita nila ang paglubong, nakita ang pagkabanhaw. Nakita usab nila Megson sa Biblia ang pagkayab ni Ginoong Kristo. Hallelujah, amen. Ingon ang Biblia, and when they had spoken these things, they beheld, he was taken up. Misaka siya, gikuha siya, and cloud received him out of their sight. Meaning Megson, sa diyang nawala siya, misaka siya Megson nato sa langit, nakita nga adunay panganod nga nagdala kaniya. Hallelujah, amen. And then verse 10, and while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Unya, ang kining tulo ka tao Megson, misulti kanila Megson, which also said, 11, ito masahon, umiingon kanila, nga mga taong Galileanon, nganong nagtindog man kamo dinhi nagatutok sa langit kining maong Hesus. Kinsa ning Hesus? Katong nakita nila Megson nga mikayab o gibidala sa panganod. Jesus nagikuha gikan kaninyo ngadto sa langit. Mubalik ra sa unya sa paagi nga sama sa inyong nakita. Sa ingon Megson, pagkuha ni Ginoong Kristo padung sa langit Megson in the day of his resurrection, naay panganod nga nagkuha kaniya. Amen. Pero yung Biblia, kung mubalik daw siya, the same nga panganod Megson ang magdala kaniya paubos. Hallelujah. That's why we understand Megson nga naana siya. As the prophet is saying, in 1963, when the mystery crowd appeared, and the seal was open, hallelujah, it was the Jubilee year. Kaya nga naman, amen, gikan siya kamatayon Megson, nawala siya, because sa Old Testament, ang halad, katong patay nga karniro, dito to sa gawas, ibutang Megson sa tabernakulo. Example Megson, this is the tabernacle. I would like you to show the picture Megson. Example mo na yung tabernakulo. Mo ni ang Holy of the Holiest. Mo maging Megson. Ingani man ang type Megson sa tabernacle, mo ni ang Holy of the Holiest. Na I veil Megson diha. Di mo ka, kung nagtanaw mo na Megson, di nyo ma-access ang mga butang nga naadiri. Hallelujah. Kaya nga naman I veil. Amen. Mo na Megson nga, doon ay breaking of the seal. Breaking of the veil. Kaya kung ma-break ang veil, na may access sa tanang na butang, na may access, na naman tayo access sa hidden mana. Nakuha, nakita naman ninyo ang tinago ng pagkaon. Na-access naman ninyo ang kinabuhi nga. Ano na yung kamatayan apan? Ano na yung pagkabanaw? Glory! Na-access naman ninyo ang Ark of the Covenant. Glory! Nakita naman ninyo ang kahayag sa Diyos. Glory! Then the book is open. Because God break the seal. Hallelujah. Glory. So gikan sa gawas Megson, dito Megson, gikan dito sa gawas, dito Megson dalo ng halad. So daghan na makita kay public man. That's why just like Jesus Christ, sa nang gihalad siya, daghan nakita gilansan sa cross. Amen. Hallelujah. Gipaawasan siyang dugo. Amen. O katong dugo Megson mo to dalon. Hallelujah. Mo to ingon kani Megson sa Hebrews chapter 9. Amen. Siya ang high priest, dala pud niya Megson ang iyang kaugalingong nga dugo. Hallelujah. This is Christ. Ayaw mong tanaw sa Old Testament, tanaw mo kung Kristo. Siya ang namatay, siya po Megson ang namatay, nabanhaw, o siya ang nagdala sa dugo. That's why Megson, sa dihang nagikuha sa panganod, ingon ang propeta sa Diyos, wala sa makita. It is now because he is now entering into another dimension. Dili makita sa itong mga mata, pero ingon ang propeta sa Diyos, he is now starting to do the mediatorial work. Unsa mediatorial work? Kay musunod sa Megson, muna ngayon sa Leviticus, sa dahil musunod daw ang saserdote, itugdon niya Megson ang iyang kamot ngadto sa mga dugo. And then pag matugdon niya ang kamot Megson, he's going to sprinkle his hand back. Buhat sa iyang mga kamot ang pagtubos. Ingon ang Biblia, 7 times. Kaya nga naman, every church ages sa matag kapanahonan adunay redemptive work ang himo ang Dios. Portion and portion of the scripture ang iya Megson nga iyang abrihan Megson aron maluwas Megson ang mga
matag maniluwas Megson ang matag bright sa matag kapanahonan. That's why pito ka sprinkle because that blood represent the redemption plan of God. Kapito, Epeso, Smyrna, Pergamo. Wala na ito makita, Megson, pero napapenda sa Diyos. Gikan siya kamatayon 2,000 years ago. Gikan siya pagsapnay sa panganod. Nawala siya. Pero yun sa, he is now in the ministerial work. Nagapataliwala sa tali sa taog sa Diyos. Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Hallelujah. Amen. Pito. And then Megson, pag humana na Megson, he is now going to access. Hallelujah. Amen. Makuha na niya Megson, katong gitawag Megson nga, hallelujah, the hidden manna. Gikitago Megson sa golden censer. Unsa man to? Katong pagkaon nga dili madunot. Amen. Nakadawat ba mo Megson pagkaon nga dili madunot? Glory. That's why mo gawas sa Megson, dala na Megson ang mga pagkaon nga dili madunot. Glory. Amen. Na-access na Megson. Remember Megson, ayaw niyo tanawa si Kristo lang. Tuod kayo nang pipita sa Diyos in the book of Revelation, that is also Christ become our high priest, we become also priest and king. Gihimo sa taniya nga mga saserdote. That's why dili lang si Jesus Megson ang mosulod dito, kung dili ipakita ni Jesus ang iyang pagsulod dito, o papakita nga kitang tanan pwede na mosulod. O sa dili na makasulod na kita, hallelujah, amen. We can now have this redemption. That's why we can redeem our family. Para Diyos pa rin, naman ninyo? Yung napropeta sa Diyos, we can now have the redemption plan of our family. Hallelujah. Pero, we must walk. Kinahanglan lakto nato ang lakang sa saserdote. Kinahanglan magkinabuhi kita nga pagkinabuhi. Kung ano yung Megson, daghan gusto i-claim ang ilang pamilya, pero sa ilang pagpangalagan, murag wala lang. There is something wrong. In order for us to redeem our family, just like Jesus Christ who wanted to redeem His own family, nilakaw sa tama nga lakaw padulong sa Holy of the Holiest. Kung gusto na ito ma-redeem itong pamilya, mulakaw sa tama nga paglakaw into the Holy of the Holiest. Or else, we are just enjoying the message, na ako sa mensahe, and then what? Unless di tamulakaw maikson sa tama nga paglakaw. Because the high priest in the Old Testament, adunay tama nga paglakaw. Adunay tama nga sanina. Adunay tama maigsoon nga dala. Hallelujah. Adunay bell maigsoon, adunay pomegranate. Glory. Glory. Amen. Kinahanglan tagalakaw niya maigsoon, ting, ting, ting. Tama ang lakaw sa tama nga tempo. We must go into the rhythm and the symphony of the music. Pangit kay Megson, hallelujah, nga ang musician Megson naka-KOB, ang imong tingog KOC. Meaning Megson, ang mensahe nagsulti nga kini mong waton, pero lahi ang imong ginasulti, imong kinabuhi, sa kung unsa ang tono sa mensahe. You are not walking, you are not in rhyme to the rhythm and the symphony of the music. Nakita niyo Megson? We are all Megson, very Megson sa music Megson. Mukanta Megson, naghatag og KOC. Niya ang nagkanta Megson naka-KOB. Layo kay Megson. Mura nga natong kinabuhi Megson pag di ta magtarong og lakaw sa Ginoo. Kung di ta seryoso sa pagpangalagad. Hallelujah. And then we wanted to redeem. Nisulod ang Diyos Megson. Why? Because composed of 7 church ages, naasay kabahin siyang pamilya. Amen. That's the Megson sa itong pagsulod karon Megson. Hallelujah. We died to ourselves, sama? Nahimo kitang buhi kahalad karon. Hallelujah. We become the sacrifice today. Amen. Living sacrifice. And then Megson, as we living sacrifice, we enter into the holy place. Hinahinay tagsulod Megson. As we walk into the holy place Megson, we are praying for hallelujah. Redemption, hallelujah, sa itong mga minahal sa kinabuhi. Glory! Amen. As we walk into that Megson, hantod nga nakasulod ta Megson sa Holy of the Holiest. Now we can now access Megson nga ang adunay kinabuhi nga may kamatayon, maka-access na Megson sa kinabuhi Megson nga namatayapan mabuhi siya. Hallelujah. Maka-access sa karon Megson nga to sa mana. Kay sa gawas Megson katong mana nga nahulog sa gawas in the time Megson sa Israel. Ingon si Moses nga di mo pwede nga magtago kay pagkaog mana madunot na. Pero nagkuha si Moses Megson, ingon ng Dios kana, Moses magkuha ka. The same mana nga gitaguan sa uban sa gawas, the same mana nga gitaguan ni Moses, pero iya gitaguan Megson ngadto sa Holy of the Holiest. Ang naa sa gawas Megson nadunot. Hallelujah, amen. Muna Megson, kung ang mensahe Megson, tama na siyang dunggan. Unya Megson, balik na po mo sa kalibutan. Kaya mensahe madunot Megson kung nasa gawas. But when that message comes from the ear to the
spirit and down through the heart. Dili na niya makurap maigsoon, hallelujah, ang mensahe. Kaya naman, naa na maigsoon sa Holy of the Holiest. Remember, this is also a tabernacle. The outer court, the inner court, and the Holy of the Holiest. Glory! Asa ang mercy seat? Asa ang golden censer maigsoon? Hallelujah! Asa ang hidden manna? Glory! Praise the Lord. Amen. Tudita mo redeem maigsoon, ha? Tudita mo kalakang tarong. Amen. Church ages. Human maigsoon, church ages na tuwan nakita, pero yung propeta sa nasa nagpataliwala siya. That is mediatorial work. And then, Jubilee year. Nigawas na siya maigsoon, net trumpet. That's why 1963. Amen, hallelujah. Kung unsa na pagawas maigsoon, pagpadulong niya sa langit, naay panganod niya ito nakita, 1963. Hallelujah, amen. Gihatod siya sa mga panganod niya, dala kaniya padung sa langit. Maunang panganod maigsoon ang nagbitbit kaniya. Padung sa kalibutan karon, hallelujah. And when the prophet preached, maigsoon, hallelujah, the seventh seal, hallelujah, amen. That is the Jubilee message. Mo niya ang tinuod niya Jubilee message, maigsoon. And this is also the time of the atonement. That's why, unsa ni may tabo, on the 10th day of the 7th month. Hallelujah. Asa migawas ang atong propeta? Revelation 10:7. Glory. Revelation 10:7. Kaya ang year of Jubilee is on the 10th day of the 7th month. Kisa may na nagbudyong ni trumpetaha. Ang prophet, although si Jesus Christ nasa sunod niya, pero ang lawas nakita mo mga propeta. Because the messenger and the message is one. Glory! That's why. Praise the Lord. Hallelujah. No? When the prophet claimed na sa message maigsoon sa diyang iyang giwali kining mga mensahe maigsoon, unsa nakita nato maigsoon? This is a Jubilee message. Hallelujah. Daghan kay maigsoon ang uncertain sound nato nadungog. Amen. Way cloud. Na mga mensahe diri pero uncertain. Wala ka siguraduhan. But when the message, when now the certain sound. Hallelujah. Amen. Unsa to gihimo? We prepare. Because when the trumpet will blow, there will be a scriptural war. Yung napropeta sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Experience ba nato ni? Are we talking just, nag-istorya lang ba ito maigsoon o mahitungod maigsoon sa mga paghitabo, tagna-tagna? No! Nagkakahitabo na kini, naabot na siya. The Jubilee message has been declared. Migawas na siya, nanyagit na ang mga tao. All praises and glory. Hallelujah. That's why, in the book of Revelation chapter 5, sa diya nga nakita ni John, maigsoon, nga nagmadaogon maigsoon ng kordero, they sang a new song. Kung nagpasalamat sila maigsoon for the redemption plan. Amen. Muna maigsoon na natakaroon sa redemption between mediatorial work and between judgment maigsoon nga maabot, natakaroon sa redemption plan of God. Hallelujah. Praise the Lord. Do you believe it, saints? That the seal is already open. The book is open. Christ is here. Hallelujah. Amen. The purpose of the prophet is to reveal the Son of Man. To restore the original truth, and He is the truth. Glory. To reveal the mystery of God, and Christ is the mystery of God is being revealed. Glory. Amen. So nakita niyo maigsoon. Kisa itong niabot Maria Joshua nga dalas panganod. It's Him Christ. That's why maigsoon. Yung maigsoon ang book of Luke 21, 27, 28. O unya ilang nakita ang anak sa tao nga maabot sinapwang sa panganod. Nakita ba nato maigsoon ang anak sa tao? Amen, hallelujah. We are not just posting the sticker here, hallelujah nga, magbutang-butang lang. We are painting that, no, this is an experience. Nakita nato maigsoon ang anak sa tao. This is ang anak sa tao maigsoon. The prophet. Ang Diyos maigsoon. Hallelujah. Nga miabot, sinapwang sa panganod. Sinapwang ba? Unsa kaniya maigsoon sa Acts maigsoon, kung giunsa siya pagdala, maoro po ang pagbalik. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. In the same manner, nangabot siya sinapang sa pangalan, dumanan sa kagahom o dakong himaya. Great power and glory. Dako ba nga gahom maigsoon miabot ka nato? Glory. Hallelujah. Amen. Inig sugod na kahitabo ni ining mga butanga, ingon maigsoon ang Biblia. Mahitabo na ganin ni. Ihayat ninyo ang inyong mga mata o gihangad ninyo o gihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan. In English, your redemption. Naabot na ba siya? Naabri na ba ang mga silyo, Megson?
Glory! Nabili na ba ang mga silyo? Amen! Nakadawat mo tayo maigsoon ng mga himaya sa Diyos? Mga panalangin? Hallelujah! Then redemption is drawing nigh. We are just waiting na lang God maigsoon for redemption of our body. Body change na itong ipaabot. Hallelujah! Nakita na ito ang redemption sa itong soul. Nakita na sa itong redemption maigsoon. We already cleanse our mind, our spirit. And then last sa ibuhaton maigsoon, body change. Then the rapture will come. Glory. Because ang changes maigsoon from glory unto glory unto glory. Misulod siya maigsoon pasulod. Tama? Magsulod niya sa tabernakulo ba? Pasulod. Gikan sa gawas, holy place, and then the holy of the holies. Asa misulod maigsoon? He changed from glory unto glory unto glory. Mo ang katapusan maigsoon, usbon niya ning tabernakulo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nahitabo ba na maigsoon? That's why 1963, naabot na siya, opening of the seal na. Amen. Type na maigsoon sa Leviticus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So are you with me? Amen. Praise the Lord. So that's why yung sa maigsoon sa, the word is falling apart. When the Lamb and when the Lamb come and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne, yung sa maigsoon sa, the word is falling apart. When the Lamb come and took the book, so then may abot ko ng kordero, o ikuha niya mong libro, hallelujah, dito sa naglingkod sa mong trono, right hand of him that sat upon the throne, that was the book of redemption. Hallelujah. And those names was put in there before the foundation of the world. Kung wala maabri maigsoon ang maong libro, dili matawag ang imong ngalan. Dili usab nimo makita ang imong ngalan. Because dili lang tawag yung pangalan, makita usab nimo ang imong ngalan. Di ba? Ato na nang gisgutan maigsoon. I will not make on detail on that. Tingnan pa sa Diyos. Dili physical nga Joshua nga makita. Not level. Yun sa maigsoon. Hallelujah. Not level maigsoon mga pangalan. Kung dili, it is the mystery truths in the Bible. Makaingon ka, ako man na oh? Hallelujah. And those names was put there before the foundation of the Lord. When the last name was called, unya, ang katapusan na gani nga pangalan tawag na, the book, ang libro, the plan, ang libro, ang plano, everything else was revealed then. Ang tanan ng butang, igabot kiyag na, iningon sa maigsoon, the 7 seals was opened by the Lamb. Ayan mo pagpaabot, ganapay maabri sa mga silyo. Because the Bible itself declare that He is only worthy to loose the seals and to open thereof. Siya lang mga magabadbad sa mga silyo, kung nag-abri na ini. Kasi pa mag-ipaabot ninyo nga maabri. Kiabrihan na. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ingon din sa maigsoon, the seals was opened by the Lamb. The mysteries of the whole Bible was hidden there. So dahil naabri din maigsoon ang tinago, ang mga sinilyuan, ang tinago sa tibuok nga Biblia, makita dito. Unsa ito nga Bible? Unsa ganiya? Balik na to. The whole Bible is the redemption plan of God. Motong balikan ako maigsoon. Sa panahon pa lang maigsoon, sa pagkasala ni Adan, nakita na nato ang redemption plan of God. Sa naghimog sacrifice maigsoon si Abel o si Cain, nakita nato maigsoon, hallelujah, nga ang sakripisyo lamang ni Abel ang gidawat. Because it was the redemption plan. Si Abel lamang ang naka-access sa una-una ang programa sa Diyos. That's why gidawat ang iyahang mga pagdayeg. How about more today? Unsa na lang kakaroon maigsoon, hallelujah, nga dili sa itong nagulingon yung pagpaningkamot, kung dili His own blood. We have come into a true sacrifice maigsoon, hallelujah. Kaya nga naman, mauna ang redemption plan, hallelujah. Kaya kung napaabot ka nga na simbahan nga makaluwas ka nimo, nga mamembro ka nito maluwas ka, you pay. Kaya nga naman, walay simbahan, walay programa, walay denominasyon nga giimo ang Diyos. Glory. Praise the Lord. Kung dili ang iyang kagulingon nga dugo, which is His bleeding word. Ang iyang nagadugo nga pulo, ug mao kini nga mensahe sa itong panahon karon. Hallelujah. Without this message, maigsoon, hallelujah, walay day of release, walay atonement. Pero salamat sa Ginoo kay nakita nato sa Revelation 10:1, the mighty angel came down. Minaog ang mighty angel. Hallelujah, tama ba? Gikan sa siyang mediatorial work, Brother Joshua. Hallelujah. Pero ang mighty angel came down, hallelujah, dala ang panganod maigsoon. Diyan ng Biblia, mighty angel came down with an open book in his hand.
Hallelujah. Ang isa katila sa dagat na sa yuta, maigsoon, hallelujah. And then declare sa, time shall be no more. Verse 7, in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Hallelujah. And then maigsoon, muna ministry sa prophet, tama? There comes now, eat the book, John. John now is eating the open book. Hallelujah. Amen. So man yung open book maigsoon, the hidden manna. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya naman, naka-access na. Because the seal is already open. Glory. Amen. The mysteries of the whole Bible. Muna maigsoon, maigsoon Book of Ruth, Book of Leviticus, maigsoon, redemption plan na diha. Unsang tama nga halad. Amen. Hallelujah. Amen. The Book of Leviticus is a church order. Church order na. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa Book of Ruth, maigsoon, nakita ito ang redemption plan of God. Tama ba? Sa Book of Esther, nakita niyo ang redemption plan of God. Sa Book of Hosea, nakita niyo ang redemption plan of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. In the Book of Esther, Nehemiah. Amen. Redemption plan of God. Ezra is the coming out from the 70 years of captivity. Then Nehemiah makes on building of the temple because they're going to enter now into their promised land. Coming out of Babylon, Ezra, 7 church ages, seven decades, hallelujah, and then entering into Israel makes on building the temple. Kung sa ilang pinakauna gitikod makes on, hallelujah, amen, ang pinakauna lang ito komisyon ng altar. Ang last makes on ang gawas. Because changes comes from within. Changes comes from within. Kung sa last, the wall without breaches. Hallelujah, amen. Ato na nang giskutan makes on. Hallelujah, praise the Lord. Amen, glory. Glory. Amen. Bisag unsa pagkaguba nimo karon maigsoon, sa diha nga ang Dios maigsoon mo saad kanimo na restore kaniya. Unahan lang maigsoon og limpi imong kasing-kasing. And God will bless you gikan sa kisunlan hangtod sa gawas. Hangtod maigsoon nga imong mga sala maigsoon. Hallelujah. Murag wala na lang nimo na kanang mabuhat tungod kay you have not done it in the first place because in the mind of God, you already justified. Glory. Amen. Oh, hallelujah. Pag may ngana na gani mga isgutan maigsoon, wag itay nabuhat diyan. It is always by grace and the sovereign power of God. Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Napa mo diha? Hallelujah. Now, praise the Lord. Ato ta magsugod na ta maigsoon. Go back to Hebrews chapter 9 verse 1. Mao ni ang ginit si Paul maigsoon, actually Paul is preaching to us the Old Testament. In Hebrews chapter 9, gibalikan niya maigsoon ang trabaho sa saserdote ngadto sa Daang Testamento. Si Paul is quoting katong niaging mga Domingo maigsoon ganito mo. Paul is quoting about Genesis 18, he's quoting Genesis chapter 20, chapter 24, chapter 21. Ganito mo. Katong gisgutan niya maigsoon nga si Abraham, hallelujah, si Isaac, si Jacob, si Esau, hallelujah, I mean, si Sarah, si Rebecca. Amen, gisgutan niya maigsoon, that is Genesis, preaching Genesis. This time, Paul, in Hebrews chapter 9, preaching the book of Leviticus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And the prophet saying, I only preach what Paul preached. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. O kag yung preacher karon maigsoon is also preaching maigsoon what Paul is preaching and the prophet is preaching. Hallelujah. Amen. Mo to ingon prophet nang naa ba mga sakop maigsoon ni Pablo dire? Sa naa. Ay, naa pa ko mga sakop dire kay giwali ba na kung wali ni Pablo. Amen. And I believe maigsoon all our representation is in heaven. Naa ta karon dire maigsoon because we are already represented in heaven maigsoon. Hallelujah. Glory. Amen. Mo na maigsoon we have this confidence maigsoon hallelujah nga iwali ni tungod kay this is the same hallelujah message maigsoon hallelujah that God is preaching to His people about the redemption plan. Glory. About the intercession gikan sa pagkamatay public in mediatorial or intercession maigsoon wala na siya nakita because he now in the mediatorial work. Now man sa mediatorial work. Natapos na ang pito ka panahonan maigsoon hallelujah. The jubilee message has been blown. May abot na siya maigsoon in the form of the cloud. Amen. Didungog na ba yung trompeta maigsoon? Nagagawas na ba mo maigsoon? O panulog na ba ta maigsoon sa katumsanan? Glory. The Bible is today. The scripture is fulfilled.
Hallelujah. As the prophet is saying, Brother Branham, Jesus Christ, yun siya. The portion of the scripture siya. Kini nga kasulatan na 2 months kong panahon. When the prophet preached Megson, hallelujah, siya, this portion, today, this scripture is fulfilled. We can also, today, the portion of the scripture for the bride. Kaya di mo mapulpil, Megson, ang portion sa scripture ni Kristo. Iya ato. Ang portion, Megson, sa scripture ni Brother Branham, iya ato. But we have the scripture to fulfill. And today, the scripture of the bride is fulfilled. Glory! Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Pwede ta magpuyo na, Megson, ka nang iskutanan, Megson, di ta matapos, Megson. Hallelujah. Amen. Because that is a golden nugget. Gamay lang imong makita, Megson, pero kabalo ka, the volume, the value, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 1, basa ta, Megson. Then verily the first covenant, unang pakigsabot, had also ordinances of divine service. Adunay mga ordinansiya sa balaanon nga bulhaton service. And a worldly sanctuary. Yutanon nga iskutan niya Megson katong sa una nga sa daang testamento. Amen. The first covenant, unang pagigsaad. Iskutan niya Megson nga maghimo sila mga balaanon nga bulhaton, pero Megson dito sila sa yutanon nga sanctuaryo. Hallelujah. Amen. Sapagkat tinuod ang naunang pagigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba og yutanong dapit nga balaan. Verse 2. Kay diha may giandam nga usa ka tabernakulo ang pangunahan tabernakulo, the first pangunahan diha ang tungtunganan sa lamparahan og ang lamisa og ang mga tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios kini gitawag nga dapit nga balaan. Hallelujah. Amen. Narito Megson ang he's talking about the furniture. Amen. He's talking Megson sa first tabernacle. Narito ang candlestick. Candlestick. Can you remember Megson? Tanaw niyo Megson ang mga furniture. Gigisutan dito. The 7 candlestick. Hallelujah. The golden censer. The hidden manna, the rod of Aaron. Tanaw niyo Megson, ha? Because in the book of Revelation, which is the book of symbols, kini nakita nimo Megson nga mga materialis Megson sa book of Revelation, golden censer, the hidden manna, hallelujah, the 7 candlestick, which is being tied to the 7 church ages. Hallelujah. Amen. Nakuha niyo Megson? It is the Bible, the mystery of the Bible is interpreted by a Bible. Amen. That's Megson, ang book of Revelation is a symbol form. Pero Megson, kung tanawin mo sa testamento, tanawin mo Megson in the Old Testament, sa book of Leviticus, in the book of Numbers, naadito ang hubad. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. I hope Megson. So, timanin niyo Megson, please remember the hidden manna, the golden censer, ug ang 7 candlestick. Batayin niyo na Megson. Because mauna ang makita nimo sa book of Revelation nga mga symbol, pero ang interpretation naroon Megson sa book of Leviticus. Amen. Amen. And remember Megson, we are right now on the age of information revolution. Information civilization, tama ba? Mga young people, sa itong mga kuan karon, di ba? Grabe na karon ang pag-uswag sa labi na Megson sa gitawag Megson sa media or sa information. Hallelujah. Can you pili ko nimo abrihan katong atubangan gani sa laptop. Katong sa atubangan na niya, front page lang niya. Katong makita ng mga icon gani. Sige daw, Sister Pong. I would like you to tagata mo Megson og kanang usa ka kuan. Katong mga icon Pong. Dili mao Pong, katong daghan ng mga mao na atubangan sa imong kan. Example na. Ngani example sa atubangan. Ano na lang, para di kayo mong magwan, ako na lang. Ipakita na ko sa inyo, Megson, ang ako ang icon. O sa inyuhang hallelujah, amen. Example, kini. Nakita nyo, Megson, daghan kayo mga apps. And every apps na ay gitawag ng mga icon. Ang every icon, Megson, is just a symbol only. Di ba symbol lang nyo makitaan? Hallelujah, mag-isgot to Megson sa kong G-Box, G lang nakitaan.
symbol form. Hallelujah. Sa akong gallery, kabalot ha, kamo na may gallery sa iyong cellphone, di ba? Symbol lang. Pero when you hit that button, makita ang unsa ang mga nasa sulod. A window now is being opened. So meaning, Megson, in the book of Revelation, tanawin niyo mga simbolo lang. Pero Megson, sa dami abot ang propeta sa Diyos and open those mysteries, it's open the windows of heaven. That's why ayaw ninyo mo ng, ang book of Revelation in the denomination, hindi na nila ginahirasgutan. Kaya naman, wala sila masabot. Kaya naman, walay divine revelation na may abot sa iglesia to open those seals. Ang kalibutan karon by sa click of the window. Access ni mo tanan, Megson. And then when you access, Megson, napakay mga click nito. Then open and open and open the seals. That's why, Megson, sa diyang misteryo sa Diyos, Megson, unang gabrihan, Megson, pula nga, puti nga kabayo. And then, Megson, pula nga kabayo. Itong nga kabayo. Hallelujah. And then, it opens the entire plan of God. Hallelujah. Amen. Because we are right now, materially or physically, nanatakaroon, Megson, sa information revolution. Amen. Pero, ang mga tao karoon, spiritually, tagna. Hallelujah. They are all blind, naked, and knows nothing about it. But praise be to God. Kay dili tanan Megson yang gibutahan. Bulahan kamo kay ang gabrihan ang inyong mga mata. That He opened to us our eyes of understanding. That's when we see the scripture, when we look into the symbols, hallelujah, in the Bible, God opened to us, Megson, hallelujah, a windows of heaven. Hallelujah. Amen? Abrihan mo, Megson, kini. Example, Megson, hallelujah, ang Facebook. Sample lang, ha? When open the Facebook, Megson. Unsa yang ihatag, Megson? Tanang mga access, Megson, may tungod sa Facebook. Unsa ipakita? Form lang daan una. Hallelujah, praise the Lord. Tama ba? Tama. Amen? Mo na, Megson, karon, Megson, sa scientific, because we are right now, the information revolution. Information civilization, Megson. Gamay lang mga Megson, ng ipangtago sa computer. Isa kapindot lang, Megson, then you can access sa sulod. Hallelujah, amen. Google, tanan. Access na nimo tanan. Why? Because that is, but right now sa tuwa, Megson, hallelujah, because God opened the seal. Amen, hallelujah. God opened the book. Tanaw niyo, Megson, ng mga tinago sa Biblia. Amen. Hallelujah. Then God opened us. Uy, ang first church ages, ang 1, 2, 3, mauna ni ang holy place. Kaya naman, that is the church ages, the 7 candlestick. Kung sunod sa holy place. Holy of the holiest. That's what Megson. John, come up higher, Revelation chapter 4. Aron ma-access na the door in heaven was open. Kaya naman, gusto na, an open door, an entrance shall be ministered unto you abundantly. Ano na abrihan, aron makasunod ka mo sa kingarihan sa Diyos. Access now to the holy of the holiest. Brother Joshua, Revelation chapter 1, 2, and 3 is church ages na. Revelation chapter 4, Megson, now this is the opening. Come up higher dyan. Kaya naman, abrihan na sa Diyos, Megson, ang holy veil, ang holy of the holiest. It is now the opening of the seals. That's why Revelation chapter 5, naglipay si John. Naanay takos nga mag-abri sa libro. Amen. Hallelujah. That's why Revelation chapter 6, 7, 8, God now is opening on now the seals. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Not only the seals, the trumpets, the vials. Hallelujah. Nakita na ito position, Megson, between Revelation 9 and Revelation chapter 11. 6 trumpet, 7 trumpet, Second World War, Third World War, Revelation chapter 10. Ayun, siya yung the Bible. Hallelujah, amen. Kaya nga naman, ang Diyos nag-access ka na to. And remember, Megson, kining access, Megson, is an eternal inheritance. Mga eternal nga mga panulundon. Glory. So, yung anak, Megson, ang hitamo sa itong panahon karon. Hallelujah, amen. Amen. Dili lang para Megson sa kalibutan, kay information, all the information of the world. But to the access to the heavenly places, Megson, wala. Kaya nga naman, praise the Lord. Year of Jubilee, year of release, and atonement is only for the bride. Amen. Redemption is for the bride. Daghan maluwas. That's true. Many will be saved, but only the chosen people will be redeemed. Amen. Hallelujah, praise the Lord. That's why Megson, ang covenant para lang sa Israel ni. Amen. Ang Egypt, bisag kapila para sila maulipon, bisag maabot pa ang kasikwinta, bisag pa tingog-tingog sila trumpeta, walay Diyos nga mo-confirm kanila. Kaya naman, the covenant is only for Israel. That's why, Megson, kining opening of the seal is only for the true bride. Because atonement and
trumpet, hallelujah, year of jubilee and atonement is comes together or close to, or nagkauban ni perminti. Hallelujah, praise the Lord. Are you with me? Amen. Hallelujah. Amen. So napa mo diha? Sugod na ta. Verse 2. For there was a tabernacle made, the first wherein, tanaw ha, candlestick, the table, the showbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, outer court, yung isgutan na first veil, holy place. Yung isgutan. Motong dito sa holy place, naala dito mingson ang lamisa na ang 7 candlestick. Hallelujah. Amen. Tanaw niyo ha. And called the table and the showbread, which is called the sanctuary. Verse 3. And after the second veil, sunod sa ikaduha, outer court, holy place, holy of the holy. Ano mingson? And the second veil, the tabernacle which is called the, unsay sa Biblia, which is called the holiest of all. So nanata karon sa main, holy of the holiest. Holiest of all. Hallelujah. Which had the golden censer. Nada dito ang golden censer. Brother Joshua, golden censer. Hallelujah. Amen. The Ark of the Covenant overlaid with gold. Asa na makita ang megsoon ng golden censer? Ang Ark of the Covenant. Wala dito megsoon. Kaya na ay megsoon dito. 7 candlestick, the table, the showbread. Pero pag abot na megsoon sa another dimension, in the Holy of the Holies, lahi na. Praise the Lord. Nandito ang Ark of the Covenant, the golden censer. Hallelujah. Ingon sa megsoon, the golden, the ark was overlaid around with gold. Katong arka sa tugon megsoon nga acacia wood ang sasulod pero gitabunan megsoon og kuan. Tied to Christ also na. Amen. Ang bulawang panudlanan si Kristo gihapon na. Ang hidden manna nga gisgutan diri megsoon. Ever in the golden pot that had manna. Hallelujah. Hallelujah. Ang tarang mana sa gawas megsoon puro madunot. Pero mo ni pagkaon megsoon nga dili manata. Hallelujah. Amen. That's why megsoon kung kita megsoon makasulod dining holy of the holiest, when we enter into that, mo na yung brother na megsoon, we change atom. Hallelujah. Gikan sa lawas nga madunot ra. Pag makasulod megsoon sa dapit sa holiest of the holiest, nauna niya lawas nga di na madunot. Kaya katong pagkaon nga madunot sa gawas megsoon, gidala lagi ni Moses megsoon sa Holy of the Holiest. Gitawag na lagi megsoon pagkaon nga di na madunot. That's why when we walk, as we walk into that holy place megsoon, gikan ta sa lawas nga may madunot, entering into the place. Redemption is coming out and entering into. Hallelujah. Gikan sa lawas nga madunot ngadto sa lawas nga dili na madunot. Glory. Amen. Gisulod ang stick megsoon nga may kamatayon. Gisulod sa may kamatayon ngadto sa wala na kamatayon. Glory! Amen, amen. And remember, the Bible, we become priests and king. Hallelujah. Tanaw niyo hagi, this is Paul preaching the Old Testament. Yun sa Megson, and Aaron's rod that budded. Mamimisan katong patay nga kahoy pero nanalingsing, nabuhi. Hallelujah. Kaya nga naman, nabuhi ito. Because those things are in the presence of the Shekinah glory. Katong tanan nasa presensya sa kahayag sa Dios. So, what do you think, Megson, kung kita tinuod na sa presensya sa Dios? Kining kinabuhi, Megson, nga kapatay? That's why, Megson, sabi mo ka, nanak ko sa mensahe, Pastor, then you are not fruitful. Wa pa kasulod sa Holy of the Holiest. Tungod kay tinuod nga nakasulod sa Holiest, Megson, they are already full of fruits. Nanalingsing na ang patay dito. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Dili na madunot ang naa dito. Hallelujah. Ang nasunod dito, overlaid na. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Napa mo diha? We're in the golden pot that had manna and Aaron's rod that budded and the tables of the covenant. Katong gihatag niya kang kuan? Kang Moses. Katong stone ba? Tablet of stone. Hallelujah. Being tied to Christ also. Amen. Siya gihapon to Megson. Hallelujah. Amen. Gina-type lang to Megson because he is still the table of stone. Siya gihapon ka na Megson. Hallelujah. And over it, the cherubims, dito na Megson, about nito, over the cherubims of the glory shadows, the mercy seat. Naapod sa Holy Spirit, Megson, ang mercy seat. So, makita mo na karon Megson, kanang mga butang Megson, dapat, kanang tanaw sa tabernakulo lang, kinahanglan naan ang tanan sa sulod nimo. The mercy seat, the showbread, the Aaron's rod, hallelujah. Ang lawas ka di madunot. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang pagkaon nga dili madunot.
Hallelujah. Ang kinabuhi nga may kamatayon ngadto sa mabungahon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Ingon sa Mexon. And over it the cherubims glowing, in which we cannot speak now particularly. Verse 6. Tanang Mexon, 6 ata ha. Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Una mo, anagin sa Mexon sa gawas. Motong yun na ito kaniya Mexon. But 7. Pero pagkaw sa 7 Mexon. But into the second, which is the holy place, the high priest alone, once every year, not without blood, dili sa pinimusunod ito nga way dugo kadala, but with the blood, which he offered for himself and for the errors of the people. That's why misulod Mexon sa Diyos Mexon, hallelujah, sinapnay sa pangalod for 7 church ages. Dala niya Mexon, dipping his, Mexon, iyang blood Mexon, kaya naman, he's cleansing, ano ito, because for the errors of the people. Hallelujah, amen. Error meaning sala sa tao. Then verse 8, the Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest. Wala pa daw madayag Mexon kung unsaon pagsunod Mexon. Hallelujah. Because si Paul ani Mexon, ginatanaw pa niya Mexon ang physical nga tabernakulo nga gisgutan ni Pablo Mexon sa Old Testament. In sa Mexon diri. Verse 8, ingon sa Mexon. Sige, saka daw Sister Pong. Pinaagi niini ang Espiritu Santo nagpasabot nga ang agianan ngadto sa dapit sa mga balaan dili pa binuksan. Dili pa binuksan ang agianan. So wala pa open door. Wala pa breaking of the seal. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Di pa binuksan. Samtang nagabarog paghihapon ang tabernakulo nga pangunahan. But verse 9, nga ingon nga sambingay. Sambingay ra din na parabol lang. Because we see now the true tabernacle which is Christ. The true atonement which is Christ. Amen. The true high priest which is Christ. The true blood of the Lamb which is also the blood of Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then ingon sa Mexon, sa ingon ni ana sambingay mao ang kapanahunan karon. Kapanahunan karon. Hallelujah. Amen. Tanan Mexon na. Sumala nining maong pahimutang. Ginahalad ang mga gasa o ang mga halad inihaw nga dili arang makahingpit sa kaisipan sa magsisimba. Because he's talking about the Old Testament. Ato mga halad dito sa dating saserdote. Pero pagabot sa 11 Mexon, kundili may kalabutan lamang bahin sa kanunon o ilimnon o nakalanlain nga mga pagpanghugas na tulumanon alang sa lawas nga nagapahimutang aron pagatumanon hangtod sa panahon sa pagkamatarong sa mga butang. He's talking about the Old Testament. Ginahimo kini sa saserdote tungod kay sa gawas lamang ang nga paghinlo. O kini karon Mexon, verse 11, apan. This is now Paul saying, typing the Old Testament, typing the high priest, typing the tabernacle. Karon Mexon, yan ang isgutan Mexon. Now this is the reality. Pero siguro niya, sambingay lang to. Ngayon na sa karon Mexon, apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labawong saserdote sa mga maayong butang nga na nagpangabot nan latas sa labi pang dako ug labi pang hingpit nga tabernakulo. Latas pa sa labing dako ug hingpit nga tabernakulo. Ang isgutan Mexon, nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya sa yutan-ong kabuhatan. Siya sa makausa ug wala nay pagsubli. Humana sa nisulod, tama? Humana sa naghalad sa kagulingon. Nisulod na sa Mexon, di na siya muhalad pa. O di na po siya musulod pagbalik. Kaya tapos na Mexon ang programa. Nasa ingon ako, ang editorial work humana. Nibalik na kanina sa sinapnay sa panganod. He is now blowing the trumpet on the 10th day of the 7th month. Because between mediatorial work and judgment, the redemption plan of God is being revealed. Muna Mexon, ang highlights Mexon karon sa tuang mensahe Mexon is about the redemption. Muna bisang asa ka Mexon, mga mensahe Mexon, mga pastor about redemption. Opening of the book, opening of the seal, the mystery truths. Hallelujah, amen. Kaya nga naman, mao ni ang highlight, redemption. May abot na kayo sa Mexon, ipatingog ng trumpeta. Tungod kay ang day of release o ang atonement, mag-uban yun na. Hallelujah. Nanungog na ba itong trumpeta Mexon? Nanggawas na ba ta?
Amen? Hallelujah. Gipasulod na ba ta niya? Glory. Because we can have access to the eternal inheritance. Nearby by the blood of the goats and calves, nga baka, but by His own blood. Dili na, dala niya migson ng baka o katong sa kundi kanding, kundi migson but by iyan ang kabulang dugo. Entered into once into the holy place, having obtained the eternal redemption for us. Eternal redemption for us. Hallelujah. Amen. Eternal redemption for us. Tanaw Megson, siya daw ang atong high priest, tama? Tanaw Megson, let's read Hebrews chapter 4. Tungod kay ingon ang propeta sa Dios, ang propeta sa ang Ginoo maabot in three names. Una, he will come as a son of man. Amen, that is the prophet on earth. Niabot siya sa son of man, gilansang sa sakro sa Kalbaryo. Praise the Lord. And then, abot Megson ang mediatorial work. Dili na sa Megson son of man. He called the Son of God. Kaya naman, wala na siya, di siya makita nini, pero He is Son of God. Mediatorial work. Kaya naman, He is now interceding. Napataliwala siya, tali sa Diyos o sa tao. Moto yung ginimo Megson sulod sa 7 ka kapanahunan. And then, between the Son of God and the Son of David in the millennium, He will come again as the Son of Man. Amen. When the Son of Man is being revealed. Hallelujah. Malakay 4. Amen. Hallelujah. Revelation 10:7. So between Megson, Son of Man, Son of God, church ages, and Son of David in the millennium, the same Son of Man will be revealed again. Luke 17:30. When the Son of Man is being revealed. At this was in the days of Noah, at this was in the days of Lot. So sa Son of Man will be revealed. So tunga-tunga Megson. So naanata kay Rondre Megson, another Son of Man. Kaya yun sa Megson, sa mediatorial work, gitawag sa Megson og Son of God. Kaya nga gitawag sa Son of God, Hebrews 4 verse 14. Busa samtang, let us therefore fear. Hebrews 4, chapter 4. 4 verse 14. Saying that we have great high priest. Saying that we have a great high priest. Kinsa kaya siya? Pag high priest ganun sa Megson, siya ang labaw sa sacerdote, siya ang nasa mediatorial work. Amen? Hallelujah. Dili siya Son of Man, ana ha? Mediatorial siya. So, gingon Megson, saying then that we have a great high priest that passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Ano siya tawag siya? Son of God. Because pag mediatorial work, ang tawag siya, Son of God. Pero pag redemption plan, revealing of the Son of Man, alahin na po na, miabot na po siya Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ipadayag niya yung kagulingon. And then after the Son of Man, there comes now the Son of David in the millennium. Hallelujah. Son of Man, nagbayad Megson, who paid the price at the cross of Calvary. Son of God, mediatorial work, 7 church ages, nagpataliwala kay siya ang anak sa Diyos. Amen? Pag-abot Megson sa Son of Man, niabot na po siya Megson, hallelujah, because Son of Man, why? Tungkol kay ang iyang purchase dito, karon i-claim na niya. Glory! O kining iyang i-claim, dahil niya Megson, now he will be called Son of David in the millennium because he is going to be King of Kings, Lords of Lords, hallelujah. Praise the Lord. Dili tawgon kag bride sa King of David, tawgon ka na og Queen. Karon spiritually bride ka, physically bride, and you also spiritually Queen. Hallelujah. Because siya na karon ang naghari kanimo. You remember when Christ is in you, you are now having the spiritual millennium. Spiritual ha? Dili physical. Spiritual millennium. Pero naagyoy physical nga millennium. 1,000 years. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Muna yung sa Megson, as I said overnight, He comes in 3 names. Yung niya Megson sa proving His word. Yung sa Megson, as I have said other night, yung Brother Branham, He comes in 3 names. Hallelujah, nakita na. He comes in 3 names. Ang wali niya, 1965, proving His word. I said other night, He comes in 3 names. Niabot siya sa 3 ka pangalan. The name of the Son of God, Son of Man, and Son of David. Son of God, Son of Man, Son of David. Son of God, mediatorial work, 7 church ages. Revelation chapter 1, 2, and 3. Church ages. Hallelujah. Kuha niyo Megson. Amen. Revelation of Son of Man, when the Son of Man is being revealed, redemption ng gisgutan na na.
Kaya kung nadayag na gani, isa maigsoon mo ng katubsanan. Son of Man and Son of David. When he was on earth, the first time, leadership na, sorry. Dili na, akong yatag, proving His word. Proving His word ang title. When he was on earth, the first time, he was the Son of Man. Sa nasa sa kalibutan, ang iyang unang pagkabot, sa'yo pangalan niya? Son of Man. He could not be Son of God then. Sa Son of Man siya, di sa pwede nga maigsoon nga mag-intercede or mag-mediatorial. Kaya nga naman, ang purpose niya itong panahon na maigsoon is ilansang sa cross. Kaya dili pwede masunod ang sacerdote sa sulod, nga wala dalang dugo. In the Old Testament, dili pwede masunod ang sacerdote, nga wala dalang dugo. So, ang una niyang pangabot, as Son of Man, He died on the cross and paid the price. As a Son of Man. God on earth. Hallelujah. Praise the Lord. Diningon sa maigsoon. Sige na, nakita na. Proving His word. When He was on earth here, the first time, He was the Son of Man. He could not be Son of God then. Dili pa sa pwede maanak sa tao. Anak sa Diyos. Kaya nga naman, mediatorial work na. Morning, this is the purpose. This is the God changes only His form. God in morphe changes His mass. He could not be Son of God then. He never claimed to be. He said He was the Son of Man. Mo to maigsoon, adunay babae nga nagtawag kaniya, Son of David, have mercy on me. Huwag kasi pakialam maigsoon. Kabalo sa maigsoon nga dili to siya. Dito akong ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Because when we call the Son of David, it is now the time of the Gentile dispensation. Kaya, ang hintil maigsoon mo to, ang maigsoon ang sa plano niya, 7 church ages. Hallelujah. He could not be Son of God then. He never claimed to be. He said, He was Son of Man. When anybody would question Him, He said, you see the Son of Man, may mangutan na siya, nakita ninyo, anak sa tao. The Son of Man is a prophet. He had to come that way because the Scripture, He cannot come contrary to the Scripture. Dili sa pwede maabot maigsoon nga kasupa kung unsa ang matuman sa iyang panahon. Hallelujah. Amen? That's why today, sundin lang ko niya maigsoon, that's why today, that our message of this hour, ang mensahe sa itong panahon, cannot come through theologians. Because when the Son of Man maabot ganing maigsoon, ang mensahe dalagid sa propeta. Dili maabot sa theologian, dili maabot sa denomination, kundi naagi propeta nga maabot. Because that is the Son of Man ministry. Mo na ang ministry ni Branham, siya ang small letter S-O-N, Son of Man, revealing the capital S-O-N, which is Christ. Propeta nga nagpadayag maigsoon, amen, sa Dios. Hallelujah. The Son of Man. Nga propeta usab. Hallelujah. Amen. Let's say sa maigsoon, cannot come through theologians and theology. It's got to come back to the same thing it promised to do. It must be that way. So we find that in this man, he had to be a prophet. Not Son of God here. He had to be Son of Man. Jehovah Himself called the prophets, Jeremiah, the Son of Man. When you see the Son of Man, so meaning maigsoon, pag narinig tao, hallelujah, nga magdala maigsoon, nga i-reveal ang Diyos, that is Son of Man. Who is the Son of Man? They keep asking. Paragraph 103. Then he served his office as a Son of Man. Then he served his office now as a Son of God. God is a spirit, and when now he served through the church ages, Son of God, di ba? Yun sa Son of God. Yun sa, he served, he, capital, he. Then he, capital, he, kinsa ni? The Son of God. Di na siya tawagon Son of Man, ha? Hallelujah. Son of God can change of, hallelujah, amen. Change of kwan maigsoon, hallelujah, of form niya maigsoon, hallelujah. His office now as Son of God, his office, he served his office now as a Son of God. God is a spirit, and now when he served through, as nag-serve ni Son of God, he served through the church ages as Son of God. Amen. Masud sa maigsoon mo ng church ages. Redemption. Mediatorial works. Hallelujah. Now, in the millennium, he'll be Son of David. When he sits on the throne of David, he'll be heir of this. He'll be in the throne. Son of David, Son of Man, Son of God, Son of David, and it's the same man all the time. Glory.
Amen. Hallelujah. At ambak lang na sa paragraph 131, 142. Sister Pong. Saka lang, 142. Luke 7, orang mo ba na? 142 no. Dili parehag ko sa kodari. John the Baptist. 103 man to dito no. Dire, the same lang gyapon proving his word. Yung sa 142, yung sa watch Jesus in Luke 17:30. Mora to nara sa sunod lang ato, katong akon. Analang ko gilaktawan kay para makuha ato tipid ka oras. Watch Jesus in Luke 17:30. See, when he was saying there about the end time, how they would be like in the days of Noah. Gikot ni Brother Mengson ang Luke 17:30. When the Son of Man is being revealed. At it was in the days of Noah. Diba? This is now the interpretation of the prophet Mengson, Luke 17:30. Then he said, and likewise in the days of Sodom and Gomorrah, said, when the Son of Man is being revealed. Mabutyag daw Mengson, tali Mengson sa Son of God, o tali Mengson sa Son of David, Luke 17:30, when the Son of Man is being revealed. So dili pa mo diretso Mengson sa Son of God, diretso sa Son of David. I-reveal pa ang Son of Man born again. Amen. Muabot siya magbalik in the form of the prophet. Hallelujah. Amen. This is not to pay the price, but to claim kung unsa yung gibayaran 2,000 years ago. Hallelujah. The Son of Man again. Likewise, the days of Sodom, the Son of Man is being revealed. The Son of Man again. The Son of Man again. Not Son of God. Son of Man. See? Son of Man. Muna yung Mengson. See, tanaw niyo Mengson. That brings in Malachi 4 again. Duha ka scripture ang isgutan. Luke 17:30 o Malachi 4. Hallelujah. Remember Mengson, hallelujah, as the bride, we are not catered anymore sa mga mensahe Mengson nga natandog ko sa mensahe ni pastor kay katong mga about emotions and feelings. And we are now on the mystery truths of the Bible. We are talking now about the rapturing faith Mengson nga gisgutan. Hallelujah. Wala na ito nakadil Mengson sa emotions and feelings and affection Mengson. Hallelujah. Ay, na-bless ko ganihan dito kay we are not, amen, hallelujah. This is talking about the deep things of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Son of Man again, not the Son of God, Son of Man. See, that brings Malachi 4 again. Motong niabot Mengson ang Malachi 4. Revealing the Son of Man. Kinsa ni Malachi 4? Kinsa yung i-reveal? Si Kristo. Hallelujah. That's right, but all these other prophecies coming right in. How it's supposed to be done. He proves His word to be so. That's right. So sa pamagi niya ipamatudan, siya na pamatuod siya mga pulo. Glory. Revelation chapter 5. I will be reading more on the quotes Mengson to prove my point sa inyo Mengson. Hallelujah. Revelation chapter 5, part 2 na ni Mengson, no? And the elders fell down, said, yung ibasa Mengson, ibalik na Mengson ang Revelation chapter 5. Remember, Revelation chapter 5, muna yung panahon Mengson that the Lamb took the book. Hallelujah, amen? Kabalo naman ni Mengson, Revelation chapter 5. Nga, nakita niya Mengson, yung mga elder Mengson, hallelujah, amen, hallelujah, fell down and said, thou art worthy because thou wast slain. Takos ikaw, kay ikaw ang mawang gipatay. Si Kristo ka to. Then he became his book. Book of intercession. Book of intercession. Revelation chapter 5. Book of intercession. Kitawag ka ng book of intercession. Pag mingon mo tag book of intercession, that is mediatorial work, church ages. Gusto na ko ipadivide kayo Mengson nga ang church ages. Hallelujah. Because I will going to explain you in the last day, sa katapusan Mengson, ipakita na ko Mengson kanyo ang book of Revelation. Because the book of Revelation is a book of symbols. Pero simbolo lagi. Pero God opened to us these icons. Tak. Sipter day ha, takon sa kani. Hallelujah. Beast day ha, mystery. Nakita rin ang mystery Babylon. Si Roma sistema si Jezebel We can have all the access. Hallelujah. Mystery Babylon ang isgutan. Symbol form. Pag-click na to Brother Joshua, nang gawas Mengson, down through the ages Mengson, the depths of Satan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Down to the scripture. Book of intercession kana. Saka tagamay. Saka. This book of, at least book of redemption. Thou art worthy because thou was slain.
See, then he became then book, or at least the book of redemption, or the book of intercession in the church age was finished. So, ang Son of God is the book of intercession. Nag-isgot sa Megson og kapanahunan. Hallelujah. Church age is finished. Now he becomes pag humantan sa church ages, mediatorial intercession, ingon sa Megson, now he becomes the Redeemer. Nasa itong subject, Megson, mediatorial intercession, maura na. Then comes redemption. Dili magawas ang redemption kung walay Redeemer. Walay redeem kung walay Redeemer. We are the redempted people, we are the redeemed, and he is the Redeemer. Now he comes, now he becomes the Redeemer. So asa na ta karon, Megson? Humana ang church ages, panahonan. Nanatakaroon, Megson, sa redemption plan. Pag humana ini, yun sa naman? Millennium, rapture then millennium. Hallelujah. The book of intercession in the church age was finished and now becomes Redeemer. Paragraph 136, next paragraph lang niya. Now, the revealing of how he did it is going to be karon. Ang pagpadayag niya kung giunsan niya ni pagbuhat, makita nimo sa yan, nakita nato, Megson, kung unsan niya pagbuhat ni. Nakita ba nato giun sa pagbuhat niya ni? Because the seal now is open. Dili na ito makita ng mga trabaho gibuhat sa Ginoo, Megson, kung wala na ang mga silyo. Because iyon sa Megson, now the revealing of how he did it is going to be in these 7 seals. Hallelujah. Kung wala maabri ang mga silyo, hindi mo makita kung unsa yung ginahimo. Kaya makita lang nimo ni, sa revealing of how he did it is going to be in these 7 seals. Hallelujah. Now we notice in the like when the book of mediatorial work, like in the book of mediatorial work, of him was done. The work was finished. Humana. Now the first 3 chapters na. Now the first 3 chapters of the church finished. Revelation, first 3 chapter. 1, 2, 3. Mauna, Megson, ang church ages. Kapitong itawag, sila nga doon na igdulungog, kinahalan, magapatalingog, kung unsay sa iglesia. Pag Revelation chapter 4, gawas na sa Holy of Place. Holy Place mo ng church ages, Megson, kaya naman ito ang 7 candlestick. That's why, Megson, breaking of the seal na. Kaya nga naman, come up higher dyan. Hallelujah. This is now the breaking of the seal. You can have access to the Holy of the Holiest. The door now is open. The Lamb is worthy to take the book and to loose the seals thereof. Kung sabay na, Megson, anong ilus man? Aron ang anointing mo gawas, madabot sa inyo. Ang hidden manna, madala, Megson. Hallelujah. Ang may kamatayon na doon ay kinabuhi, madala na, Megson, nga to sa gawas. Ang kaniya to, Megson, kitabon, Megson, ngit-ngit, dili makita ang kahayag, natanggal na ang veil because between the holy place and the Holy of the Holiest, bisag nakakadiri, Megson, ang tanaw. Wa kay makita, Megson, bisag unsa sa tubangan, ay mo makita, Megson, ang badger skin kinagtabon. That's why, Megson, sa rin namatay si Ginoong Kristo sa Kalbaryo, Revelation, Matthew chapter 27, nagbanahon siya, nibangon ang mga patay. The veil in the tabernacle was rent in twain. Nabuak siya. Kaya nga naman, tungod siya kamatayon, we can now access. Because that is redemption plan. We can now have access. Hallelujah. Asa tayo maka-access, Megson? Access in the mind of God. Access now in the thought of God. Eternal life, new body. Hallelujah, hidden manna. Praise the Lord. Tanang mga butang, Megson, sa langit ng dapit, Megson, gihatag na sa Dios. Because there is already breaking of the seal. Glory. Klaro kayong mga, Megson, tanawa. Tanawa ni Megson ang quote sa prophet Megson. The mediatorial work was done. The work was finished. Now, the 3 first chapter of the church, tanawa, he's got 3 chapter. Chapter 1, 2, 3. Church ages na. The 7 candlestick. Di ba? 7 church ages, 7 candlestick na. Ipiso, Ismerna, Pergamon, Thyatira, Hallelujah. Amen. Pero asan yung makita, Megson, ang golden pot? Nga na ang hidden manna. Iron rod. Siya kayo na glory. Kung wakay kahayag nakitaan ka rin, Megson, kasi buto, pag yun na mabri ang silyo. When the book is open,
The light of our day has come. It is the rising of the sun. The mighty God unveiled before us the things that are to be. Kaya naman, hala, ang patay nga lawas, nakaadunay kinabuhi. Glory. Hallelujah. Ang tanan Megson ma-access na. Why? Mga Megson, sa diyan kita nila sa mga elder Megson nga nakuha ang libro Megson, nas worth it to open the book and to lose the children. They sang a new song. Migawas Megson ang tinuod ng mga pagdayeg kaya nga naman. Hallelujah. Ang tikinibok ang plano programa sa Dios na dayag nga to sa iglesia. Dayon sa Megson, the church ages is finished, but now, humana lang church ages? Humana? But now, redemption. Redemption is to be rebuilt. Pero sa Megson, dili na to be. This is already, redemption is rebuilt. Redemption is revealed because between mediatorial intercession and between judgment, ito kaniya, he become a redeemer. Karon, now, the redemption is to be revealed. What is it? Now, when he took the book, Revelation chapter 5, ha? Tayo itong isgutan. 1 to 3, church ages, 7 candlestick. 4, come up higher dyan. Hallelujah. Amen. Come up higher into another dimension. Muna Megson, kita Megson, kinahanglan Megson, di lang maduog lang natong mensahe. Di lang malipay ta Megson, mutulot ang mga luha. That's okay. But you are still in the spirit realm. Karang mahila ka, mabibawat ang balibo, na-bless ko sa, that is still in the spirit realm. But when Megson, makita niyo Megson nga ang pulong nagmanifest, dili na spirit realm. That is the soul. There is something there sa sunod mo Megson when you hear the word. It says, Amen! Glory! Praise the Lord. Kaya gusto sa Diyos Megson, dili lang access imong lawas. Sa imong spirito, gusto niya access imong kalag. Glory. And when he took this book, now try to deep thinking. Now nagiglam kayo gamay. Because we ever get these 7 nights going on. Get in that now. Now the bridge. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ako lang yung paspasan Megson because we have napatay dedication karon Megson no, sa bata. The bridge between the 7 church ages. Now in the 7-sealed book of seals, now in this 7-fold book of seals, yung isutan 7-fold, 7 ka mga nilukot. Book of seals, of redemption that the Lamb took within Himself. Oh, klaro na, wala na ilain pa nga maabot. It is the Lamb who took the book. Unsa na yung book of seals? Unsa na mga silyo? Nag-talking about redemption. So when we talk about redemption between mediatorial, hallelujah, di ka makaisgot of redemption Megson without the opening of the book. We cannot talk about, hallelujah, redemption without the opening of the book. Because when the book is open, the redemption plan of God is being revealed. Glory. Within Himself, the only one who could do it. He took it from the right hand of Him that sat upon the throne. Now to claim, nga nung i-open yung redemptive Megson, now to claim His redemptive. Nasa giredeem eh. As a son man, hallelujah, 2,000 years ago. Nag-mediatorial work sa Megson. Praise the Lord. Okay na yung tanan nga yung i-redeem Megson, hallelujah, mag-claim na siya nini. And His ang redemptive Megson, to claim His right, yung katong, to claim for me and you, what's the purpose of redemption? To claim you and me. What He redeemed us from. What He redeemed us from. Asatan niya Megson, anong ilukatan niya? Back to everything. Ano sa'yo redemption? Back to everything that Adam lost. Ano sa'yo nawala ni Adam? Fellowship with God, eternal life, of dominion. Hallelujah. That's why we become priest and king. Dominion. You cannot be a king without a dominion. When we talk about priest, you have the access. Kaya ang priest lamang Megson ang makasulod sa tabernakulo. Siya lamang Megson makasulod sa Holy of the Holies. Yeah, we become priest and king. That's why now we have the access to the mind of God, and then we become king. Kano man, ang Diyos naghatag ka na itong dominion. Bisan pa ni kalibutan karon Megson, you have already the dominion. Kaya naman, ang kalibutan karon dili makaapekto kanimo, dili makadomina. Hinoon ikaw pa ang maghimog kagulingon nimo nga, kasi natian sa imo ang kagulingon nga. Hallelujah, praise the Lord. Bisag unsa kasamok inyong opisina, you can make your own atmosphere.
Hallelujah. Kaya nga naman, ikaw ang nag-create sa mong kagulingon nga atmosphere. Because this power of God create an atmosphere. Hallelujah. Amen. Yun sa Megson. Now with the Lamb, the book in his hand, talking about Revelation chapter 5, ang kordero karon nakakaroon ng libro sa kamot. We are ready to ask His grace and mercy upon us. Pwede na ito pangayon karon ang iyang grasya, ang iyang kaluoy ka na to. To open the 7 seal book to us. Gabriel na ba? Amen. And let us look past the curtain of time. Nawa? Sa nag-abrihan no Megson ang mga silyo, makita na to Megson ang path beyond the curtain of time. We can look beyond the veil. Hallelujah. Praise the Lord. And let us look up past the curtain of time. Just a little bit. Oh my, notice. When took the book, the title did seal. Titulo. Just get, mo to Megson, tanaw lang ka sa book of Jeremiah, nakita na yung redemption plan between Jeremiah and Hanamil. Amen, praise the Lord. We talk about the book of Exodus, it's about the redemption plan of God, coming out of Egypt, entering into Canaan. Hallelujah. Amen. In the book of Judges, Megson, it's talking about redemption plan gihapon. Pag abot Megson sa last Judge, Megson, nga mao si hallelujah, katong-katugbang ni Eli. Samuel. Nga buta-buta na si Eli, Megson, kit-type sa Megson sa Laodicea. Hallelujah. Misod na Megson si Samuel, the last prophet. Hallelujah. To restore the original faith. Hallelujah. Now with the Lamb, ang sabi Megson, just title deed, just get it in your mind now. Nalay title deed silyado, just get it in your mind now, and broke the seals. Yang yung gibuak Megson ng mga silyo, broke the seals, and broke the seals of the mystery. Iyang bukod Megson ng mga silyo sa mga tinago. Unya, ibutyag sila to bring them to His, see, all of His redeemed subject. Nganong ipagawas ka sa Dios Megson? Nganong adunay jubilee year? Trumpet sounding, gawas na mo. Amen, hallelujah, kagawasan, and then redemption, atonement. To bring His subject to Himself. Asa mo dalon? Dili ka pastor, dili sa simbahan. Ngadto kang Kristo nga pulong. Glory! Amen. Hallelujah. 7 seal, Megson. Last quote, Megson. But if you'll read Ephesians 4:30, it says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Amen. Ayaw ninyo, Megson, pasok ang Megson ng Langit Santo, diin ka mo ikatimbrihan. Kung sa timbre na to, balang Espiritu Santo. Yes, sir. When the mediatorial work is done, when the mediatorial work is done, and you are come, miabot ka, Christ comes to redeem His own. This is 7 seal. Mawala niya. Christ is to redeem His own. You are sealed, silyuhan ka niya. Not until the next revival. Dili ka niya sa next revival. When you once sealed, when you're once sealed, sa diyang silyado ka na gani with the Holy Ghost, it's a finished work. Hallelujah. That God has received you, and there is no getting away from it. Sa dihang gisilihan ka na sa Dios. Hallelujah. Wala na yung makatanggal kanimo diha kang Kristo. Hallelujah. And that is the purpose, Megson, why God opened the seal to us. Glory. Amen. So, salamat sa Ginoo. Hallelujah. Nining kabuntagon. We can see His mediatorial work sa church ages. We can see right now His redemptive plan, His purchasing, His claiming you and me. Amen. To bring to Himself. Hallelujah. Amen. That is redemption plan. God is opening the mystery. Kaya nga naman, ingon ba kay Brother Branham, adunay duha ka butang maigsoon nga dili mo gawas ang tinuod nimo nga new birth kung walay mystery. Unsa ang mystery maigsoon? Imong new life, bag-o nimong kinabuhi. That is a mystery. Praise the Lord. Mo na maigsoon, when God revealed to you the mystery, that is your new birth. Mo na yung pagkatao pag-usap. Asa? Sa imong simbahan dili. Ngadto kang Kristo Jesus nga nagtubos kanimo. Oh, hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin. Amen. Nanginaot ko maigsoon. Hallelujah. Amen nga. Atong nasabot yun kayo maigsoon kini. Nga when God took the mediatorial in between judgment,
Kung sige, paabot na lang nato Mingson. Kahukmanan na lang. Because God is already in the mediatorial work. Already humana. Now, He is now in redemptive work. Then, judgment will come. But before judgment, rapture will come. Hallelujah. Amen. So, if you have, because this is a teaching, if you have question, Mingson, regarding to the Mingson sa kong itudlo, Mingson, Pastor, wala ko nakuha to, please, you are very welcome to approach me and talk to me, Mingson, para ma-explain to. Hallelujah, on a very detailed, Mingson. Hallelujah. No? So, salamat sa Ginoo, karong kabuntagon. I hope nga nakuha ninyo, Mingson, ang yung panalangin. Karong kabuntagon, Mingson. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, saints, ang Diyos mga panalangin. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Michael, call on Brother Joshua. Hallelujah. Amen. Before Mingson matuta sa tuang paghalad sa bata, Mingson, their dedication. Can we sing first? Katong gikanta ni mo ganiya, Brother Joshua. Worthy is the Lamb. Hallelujah. I think it is very timely, Mingson, katong gikawit ni Brother Joshua ganiya. Worthy is the Lamb. He's worthy the Lamb. Amen. Because He done the mediatorial work for the church ages. He redeemed us now. And then judgment will come. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Amen. And thank you for the nails, fierce hand. Wash me in your cleansing flow. And now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. You've crowned us now with eternal crown. You reign victorious, and high you lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Whose worthy is the Lamb. Amen. And thank you for the seals, Lord. And thank you for Malachi 4. Restore us into your perfect will, back to the Word, and reveal to us your name. And thank you for the cloud, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Amen. And thank you for the Son of Man. And you again today, and our flesh to redeem us back to God. 'Cause worthy is the
Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Before we close the service, Megson, hallelujah. Amen. Ako tawagon, Megson, itong padidikar. Praise the Lord. Hallelujah. Si Sister Marie Grace o si Brother Brian. Hallelujah. Si pangalan sa bata gani? Dara. Si Amila. Brianna. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's read first the scripture, Megson, in book of Luke chapter 2. Megson, hallelujah. Luke chapter 2 verse 26. Verse 27, sorry. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus, isgutan ni Megson katong si Hesus Kristo. Amen. Hallelujah, amen. Katong gidala siya sa templo. Amen, hallelujah. God. Amen. Took Jesus to do him after the custom of the law. So mao gini ang naandan. So in the scripture, bisan pa si Jesus, gidala gid sa templo and he was dedicated. Gidikar siya Megson sa simbahan unya giampuan siya. Amen. So nowhere in the scripture that the baby could be baptized. Hallelujah. That is just a perversion of the original truth. Hallelujah. But kung adunay bata nga matao, ididikar gina sa Megson, hallelujah, according to the custom of the law. Just like Jesus Christ. And then, ang gihimo kaniya Megson, Jesus to do after the custom of the law, then took him up in his arms. Amen. Ikuha Megson, hallelujah, and bless God and said, Lord, now let us thou servant depart in peace according to thy word. So mo to Megson yung sa Simeon nga, pwede na ko. Kaya nga man, nakita na niya Megson ang consolation sa Israel. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, just is very small nga parenting advice lang, no? Labi na sa tuwa. Because as a pastor, hallelujah, amen, I am also your spiritual parent sa church. And kita, adun natin yung mga pamilya. We have, kita natin yung mga pamilya. And I remember ni Megson in Dominio, just like in the church, the pastor is not only to provide the food that you're going to eat. Di lang Megson provider ang Juan Megson o ang pastor Megson o ang amahan o ang ginikanan is just talking about the gitawag nga provision. Kanang matagbo lang ang mga panginahanglan. Because di lang Megson ang pagtagbo sa mga panginahanglan Megson ang atong papel. As a pastor o sa parents Megson, hallelujah. Kaya karon Megson, kasagaran, matagaan lang ang bata sa iyang gusto, mapaeskwela, sanina, money. And that gitawag na nila Megson that is parenthood. No. That is di nila na Megson, that is only part Megson that we are going to provide. Pero Megson, part of being a parent is to train the child also. To supervise the child also. Tandaan sa Megson, dako Megson, kalamigitan ni Megson, ang itawag Megson na transformation. O kausaban sa bata Megson. That's why Megson, hallelujah, I do not believe Megson true parenting or nga nagmahal ka sa bata Megson, nga di mo Megson i-train ang bata or imuhang nga makita niyo Megson nga ma-transform ang bata o mausap ang bata, because that is not true parenting. Mo Megson, as a pastor, hallelujah, di lang nga mapakaon mo Megson sa spiritual nga pagkaon. Adunay training Megson. Adunay supervision Megson kung naglambo ba mo sa inyong ministry o wala. Because that is naturally always type to spiritual. Hallelujah, praise the Lord. So, dili lang taman nga ang bata atong matagaan sa sanina, mapakaon sila, kundi kabahin sa atong mga ginikanan nga atong tudluan ang mga bata and to be transformed. And we parents cannot transform the children. When we talk about transforming power, Megson, na kinahanglan kini og Dios. Hallelujah, praise the Lord. That's why it is very important that the parents will go to God. Because we cannot convert a child, hallelujah. Amen. O magkakonta Megson nga, wala Megson ang Dios kanato. Hallelujah. So this is a big challenge Megson sa tuang mga ginikanan no nga after Megson nato nga ma-provide ang panginahanglan sa bata. Let not stop. Ay uban Megson, pasagdan na nila ang mga maestra na bahala mo tudloan na ang mga kuan na education starts begins in the house Megson. Hallelujah, no, kita ang una nagtudlo Megson. So mo na Megson nga hallelujah. This is just a para mag reminders lang Megson, no. We are not yet going to provide Megson, but we are also to supervise o responsible ta Megson sa transformation Megson sa itong mga anak. Amen nga, nausab ba sila na may something Megson na bago kanila and tanaw na to Megson because that is part of the parenthood. Hallelujah, praise the Lord. Natural is always type to spiritual. So dalay ko ng Diyos Megson, ang kargahon bata. Kabalupunta ko. Kamata. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Nangit na ng mga Diyos, tag-iyas na ng mga butang. Lord, hallelujah.
Lord, nakita nimo Ginoong Dios ang usa ka inosente nga bata Ginoong Dios, si Amila Ginoong Dios, Brianna. Lord, gidala kini sa ginikanan diri sa imong panimalay, knowing Father God nga ikaw ang tag-iya sa iyahang kinabuhi. As the prophet is saying, ang anak mao ang bunga, hallelujah, sa kalipay nga gitugot sa Dios nga iyang mahatag Ginoong Dios ngadto sa usa ka mga mag-asawa Ginoong Dios. Lord, let this day, Father God, and let this day forward, hallelujah, nga ikaw magapanalangin Ginoong Dios sa imong bata. Ikaw Ginoong Dios, hallelujah, magaproteksyon kaniya. Dili man kaniya Ginoong Dios kundi sa iyang mga ginikanan. And let also the parents, Father God, hallelujah, be the source Ginoong Dios sa ilang kusog, source Ginoong Dios sa ilang kalipay. Ang bata maghatag kanila kalipay and maghatag usab sila Ginoong Dios og mga panalangin o mga pag-guidance and Lord's paggiya niini nga mga bata Ginoong Dios. Knowing Father God nga sila temporaryo lamang nga naggunit niini o gipialan lamang nimo sa kinabuhi ug ikaw gayud ang tinuod nga may tag-iya niini Ginoong Dios. Hallelujah. Lord, let this couple, lovely couple, Father God, be a true parents Ginoong Dios nga magmadlukon sila kanimo, that they are going to raise these children, Father God. Hallelujah, diha sa mga pulong. They are going to train, hallelujah, they are going to supervise, they are going to provide, and they are going to see the transformation Ginoong Dios sa mga bata Ginoong Dios along Ginoong Dios sa ilang pagtubo diha kanimo. Lord, also Father God, sa among hiniusa karon nga mga pag-ampo sa mga kaigsuunan Ginoong Dios, among hiniusa nga pag-ampo nga ikaw magatiman, maghahatag og mayong lawas kusog kabaskog, mga pag-amping mag-uban kanila Ginoong Dios. Bless also the father and the mother Ginoong Dios, hallelujah, nga sila Ginoong Dios ang mahimong panag-ingnan sa pagtubo sa mong bata Ginoong Dios. We bless the child, Father God. We bless Amelia. We offer unto thee, Father God, ang iyang kinabuhi. Salamat Ginoong Dios ning tanan. We give you praise, glory, and adoration in the mighty name and precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. And the bride say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just loves the little children, all the children of the world. God bless you. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Higog mamani Jesus, ang tanan kabataan. Mapula o maitong, maputi o tabon. Higog mamani Jesus, ang tanan. Amen. Hallelujah. Ito palakpakan ng Diyos mga igsoon. Hallelujah. Amen. O